مشاهدين السلام عليكم. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم باحسن يعني الصحه. كما كتشوفوا الباطو فيكتوريا 2 ديال لا سوسيتي انترشيبينغ هو داخل، هو في السات يعني. الحمد لله. كما قلت لكم البارح كنا كنتمناو اليوم يدخل فعلا. هو حنا دابا متجهين حنا في السات، في يعني في لو بور دو السات. هانتوما كتشوفوا الباطو تالكين دخل اليوم الصباح للسات. المهم دابا اش غنديروا؟ غنتجهوا للميناء فين كيركبوا المسافرين وفين كاينين الناس، باش نشوفوا واش ممكن نطرحوا شي اسئله لشي يعني كاين شي واحد اللي ممكن يجاوبنا لشي اسئله ديال المشاهدين، وحتى الاسئله اللي شحال من واحد كيتسائل يعني اون سو بوز دي كيستيون et on voudrait avoir des réponses. D'abord, alhamdoulilah, الباطو ديال الشركه انترشيبينغ دخل اليوم في السات. دونك il est là le bateau عندكم هاد الجهه الاخرى راه الباليريا راه كيوجدوا باش يمشيو اليوم. واش غادي يرجع الباطو تالكين لان هنا كيكون اباركمون، واش غادي يرجع لهنا من بعد باش يمشيو الناس؟ المهم غنشوفوا ان شاء الله هادشي كامل. بون فوالا كيما قلت لكم حنا دابا في السات، وني السات او بور دو السات. لو باطو تالكين هانتوما كتشوفوا تما فيكتوريا 2 دو لا سوسيتي انترشيبينغ اللي هي غادي دير ان شاء الله الرحلات ما بين السات وطنجه. نتمنوا ان شاء الله هادشي كامل يدوز بخير وعلى خير. هادشي اللي كنتمناو ان شاء الله المسافرين اللي غادي يمشيو فيه يمشيو ان شاء الله في احسن الرحله، ونتمناو ان شاء الله السلام والدوام، ونتمناو ان شاء الله كلشي يدوز بخير وعلى خير. هادشي اللي كنتمناو يعني من اعماق قلبنا. والحمد لله الحمد لله الحمد لله. مشاهدين السلام عليكم ورحمه الله. راني دابا في الميناء ديال لاكار اورسيتي. عندي هنا الناس اللي غادي نمشيو ان شاء الله اليوم، غنشوفوا شنو واقع وسميتو. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. شريف لاباس بخير؟ السلام عليكم. مزيان احوالكم كي داير بخير؟ لاباس عليك؟ الله يجزيك بخير. شريف منين جاي من اسبانيا من برشلونه. نعم. سمعت حنا الاخبار ديال محمد السادس الله ينصرو. قال لك واحد الجزائر غيحلوا حاجه جوج باركوش. جينا 3 ايام. ملي جينا 3 ايام قال لك اجي غدا. مشينا بحالنا. جينا اليوم عاوتاني قال لك سير غدا. جينا اليوم قال لك ما كايناش، قال لك كلشي الانترنت كلشي مبلوكي. شريف الله يجزيك بخير، واش انت قطعتي في الانترنت ولا جيتي هنا سميتو؟ هما قال لك اسيدي السيستيما مبلوكيه. نعم. اللي يستناو باش يحلوا. هذه دابا 3 ايام ولا 4 ايام اللي يقول لك فين ما كايناش. ولكن شريف لاحظت بان الباطو راه دخل اليوم، واش غيمشي اليوم ولا لا؟ ما عرف، احنا ما عارفينش. لا ما يمشيش. زعما شريف ما يمشيش. فوقاش قال لكم غيمشيو؟ قال لك ابرتي نهار 10 هذه باين لك كاين شي حاجه. مشاهدين سمعتوا بان راه قال لك بان الباطو غيمشي لو 10 راه دخل اليوم. راه الباطو هنا سميتو الناس راه قاطعين وجايين من بعيد، يعني الناس راه كيتشكاو هنا بان راه كيتسناو. الحمد لله راه مجهودات دايرين صاحب الجلاله راه نسال الله داير مجهودات بان الباطو هنا، ولكن لورغانيزاسيون مازال ما كايناش. يعني راه مازال الناس جايين، راه شفتهم البارح الليل، راه صورتوهم وشفتيهم البارح ما شاء الله. الناس راه شافوهم بان راه البارح الليل بقاو هنا ونعسوا هنا. دابا الناس راه كيتشكاو، ويعني مانك دورغانيزاسيون دونك فوالا. المسؤولين il n'y a pas de intershipping, il est bloqué les intershipping. Ils ont promis qu'il y a 2 bateaux qui vont arriver, 2 nouveaux bateaux, il n'y a rien de ça. Alors il y a des gens qui sont bloqués ici 2 jours, 3 jours, ils viennent de Belgique, ils viennent de Néderlande, ils viennent de l'Espagne, d'ici aussi de Paris, de Lille. Alors tout le monde ici, tout le monde galère, alors on veut une solution. Le roi Allah Yansro, il a fait ses possibilités, il a fait tout pour faire plaisir aux Jalia Maghribiya, mais ici on crève carrément, on n'a rien dans les mains, on ne peut rien faire, sauf si le roi va nous sauver. Donc vous avez entendu ce témoignage de ce monsieur. Il a dit que le roi Nasrallah, il a fait ses efforts, mais les responsables et ceux qui ont ils ont eu cette mission d'accomplir cette mission de transférer les Marocains au Maroc. Donc c'est un manque d'organisation. Je pense que voilà. Est-ce que chez واحد بغى يدير شي témoignage؟ نعم شريف. السلام عليكم. بعدا السلام عليكم خويا. لاباس بخير؟ مليح. معليش غبي خويا، احنا جينا بتنا هنايا في الشارع. علاش جيت البارح؟ قال لك مع الصباح غنعطيوك البيه.
بقينا هنايا بتنا في الشارع عند الدراري الصغار. هاد الصباح من شد ما كاين والو، دابا كيلعبوا بينا. مشينا ليه قال لك سيروا ليه راه غادي يفتح دابا. بقينا تما 2 سوايع، ها هما الشهود. بقينا تما 2 سوايع، راه عاد تما نص عاد ما كاين والو في هاد الساعه. En plus, il y a un autre problème. Pourquoi il n'y a que 7 Tanger? 7 Tanger, il n'y a pas 7 Nador? Parce que la plupart des résidents ici à Montpellier sont de Nador. Alors, on ne trouve pas le transport à Nador, à Beninsar. Alors, on est obligé de partir jusqu'à... Il y a des gens qui sont obligés de partir jusqu'à Tanger pour faire 800 km jusqu'à Nador. C'est pas normal ça. Donc, je voudrais savoir si vous ont fait des promesses par rapport au prochain départ. Est-ce qu'il y a un prochain départ? Non, il n'y a pas de promesse. Tout est perdu. Nous aussi, nous sommes perdus. Donc voilà. Alors, nous, on demande aussi un bateau pour 7 Nador ou bien 2 bateaux pour 7 Nador. Comme ça facilite la tâche. Alors là, on ne peut pas continuer, on est ras-le-bol, ras-le-bol, ras-le-bol. Donc, il y a 2 jours qu'on cherche matin jusqu'à le soir. Franchement, ça ne marche pas. Donc voilà, la plupart des gens m'ont envoyé des messages parce qu'ils ont réservé, ils n'ont pas reçu de confirmation de billets. Et on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas quel agent s'occupe réellement de ça. On n'a pas de responsable à qui on peut discuter directement. Donc voilà, on espère que la plupart vraiment des gens qui sont responsables dans cette affaire vont se manifester et trouver une solution par rapport à tous ces gens qui sont là. Donc vous voyez, ça fait 2 jours que je suis en train de filmer. Moi, j'étais vraiment content. Je pensais que le bateau allait partir aujourd'hui et que les gens allaient retrouver leur famille, retrouver leur patrie. Donc le problème, c'est qu'ils sont encore là. Ils n'ont aucune solution. Depuis hier, ils sont là. Ils ont dormi ici et avec leurs enfants. Ils sont arrivés de très loin. Vous pouvez regarder les plaques d'immatriculation. Les gens viennent d'Italie, viennent de toute l'Europe. Et vraiment, c'est un gros problème. D'autres personnes veulent un témoignage? Donc voilà, on va essayer de voir si on trouve Madame la Consul, si elle peut nous donner Donc voilà, elle a travaillé aussi, Madame la Consul a travaillé pendant ces jours-ci, mais je pense que voilà, il faudrait qu'elle nous donne aussi des réponses par rapport à ce qui se passe. Madame la Consul, elle est responsable pour les papiers. عليكم السلام ورحمة الله. أنا خويا جيت من إسبانيا. نعم. ومن قبل كانوا كيقولوا بأنه الباطو ديال البرتغال غادي يفتح. تقريبا أنا كنتسنى تما كاينة يعني حوالي 30 يوم وأنا كنسمع هذيك الأخبار باش غادي نمشي للبرتغال. يعني البرتغال ما كاين منها والو دابا. جينا قالوا غادي تفتح هنايا في فرنسا في سيت. انتيش بينك والشركة الأخرى ما عرفتش شنو السمية ديالها. المهم ملي جينا لهنا هو ما كاين حتى شي حاجة. يعني واش هاد الناس اللي هما يتحكموا في هاد اللعبة هادي دائما الضحية ديالها هم هاد الناس المواطنين؟ يعني هذا سؤال كنطرحه ماشي عليكم انتم وانما على الناس اللي هما المسؤولين. هاد الناس اللي هما كاينين راس ماليين وكيديروا راس المال ديالهم هما بهاد الناس هادو اللي هما كيتحرقوا في الشمس وولادهم هكايا يعني كاين الله يحسن العوال الماكله ما واقف. دي كوميرس دي بيزنس. انا قالوا لي 3 ايام صدق حسن، انا قالوا لي 3 ايام كنمشي للمره ديالي. البارح ديت المره ديالي ما نقدرش نوانطر هنايا. قالوا لي جيب باسابورتين قطعوا لك. نوضت مع 4 الصباح صار لي التفجير وجيت. انا من 9 الصباح انا جالس هنايا. اللي كيتسول الكلمه اللي كيقولوا لك البارح كيقول لك اليوم، اللي كيقول لك البارح كيقول لك ما عطونا خيتاش. كاين الناس بالعائله ووليداتهم كيباتوا هنا مكرسين، هنا كنباتوا مكرسين. وما جبرنا حتى شي واحد اللي يقول لنا شي حاجه، شي مسؤول يعطينا الصراحه. هاك كيكذبوا علينا، الكلمه اللي كيقول لك دابا كيقول لك غدا. هما الباسابورتي ديالي ديال ولادي جبتهم هما معايا. هذه 3 ايام وانا كنضرب 400 في 400 400 في 400 اوتورود وما كاين حتى شي حل. المهم مشاهدين بارك الله فيكم. الناس اللي غادي يجيو من بعد انتم شفتوا الفيديو بان يعني ça sert à rien de venir ici. Il y a le bateau, on sait pas encore quand est-ce qu'il va partir, on sait pas ce qui se passe. اتما يستمع يكون انت نايم ما يجي جران داتخ يعني المينا عند نسو تقل وسوتي لا وتحيح داتخ يعني نتمنى ان شاء الله غادي تحل دغيا نبدا تقل. هذا الشيء اللي كاين. بارك الله فيكم، الله يجزيكم بخير. نعم ديجا قالت لك القنصل بلا الباطو عامر ديجا الي كومبلي وحنا ديجا السيت ما كانتش خدامه. اللي ما عندوش البيي بلا ما يجي، واللي ما عندوش البيي بلا ما يجي. حيت ديجا هي الباطو كتقول لك الي كومبلي بور لو 10. اون سي ميم با سافي ان سيمين كنديروا باش نقطعوا لي بيي وما خدامش السيت. واليوم القنصل كتقول لك الباطو الي كومبلي بور لو 10. فوالا وحنا سمعنا في الاخبار باللي كاينه الطياره وكاين الباطو وكاين باش غادي يمشيو الناس من المساكين اللي ولادهم فرحانين باغيين يمشيو وهما الناس جايين وقعدوا هنا مكرفسين سبونا. حنا اللي جينا 600 كيلومتر لقينا الناس ضايعه هنايا ما نقول لك ما عند الانسان ما يقول لك. هذا كنطلبوا من عند المسؤولين الكبار اللي ديال الدوله ديالنا ينفعونا بهذا الشيء هذا ويهزوا الاولاد ديالهم راه مكرفسين وكيضحكوا عليهم القوار.
ماشي الانسان خصو يشوف لله سبحانه وتعالى، ما يشوفش لهاد الدنيا، هاد الدنيا راه ماشيه. بارك الله فيك. ايوا هاد الشيء اللي كاين ونطلبوا من عند المسؤولين. وصيه نقولها خوتنا الجاليه كاع اللي ما عندوش البيي بلا ما يوصل لهاد الارض السعيده هنا للسات ولا المرساي، راه ما كاين لا باطوات لا اللي ما جايبش البيي في جيبو بلا ما يحتاج يضرب الطريق. بور ديبار ديال لو 10 يسون ميم با لور وقتاش غيخرج، ما عندهمش الوقت وقتاش غيخرج. دونك هانتوما سمعتوا النصيحه ديال الناس بلا ما تجيوش ما عندكمش البيي غتكرسوا هنا، غتبقاو هنا تباتوا هنا بالليل، يعني لي زوتيل في السيط راه عامرين، ويعني ما بلا ما تجيو هنا راه غتكرسوا. اللي عنده البيي يجي ان شاء الله، الا كاين شي باطو اللي غيمشي. وهاد الناس هانتوما كيشفتوا راه جايين يعني الحمد لله الباو ديك يعني هذاك ديال صاحب جلاله نصر الله بان غيدعم الناس، والحمد لله دعم الناس ودعم المواطنين والجاليه المغربيه. ولكن انتم الناس راه واقفين هنا وصراحه ما عندهم لا حل لا والو. نتمناو شي مسؤول ان شاء الله يعطيهم شي يعني شي سوليسيون. Voilà, comme vous le voyez, ils sont sur le port, ils attendent et ils n'ont pas de solution, ils n'ont pas d'interlocuteur avec qui discuter, et c'est ça le gros problème. On espère Inch'Allah que ce problème va se régler aussitôt. J'avais espéré aujourd'hui vous filmer un départ du bateau, mais malheureusement le bateau il est présent, mais on n'a pas d'autre solution pour pouvoir embarquer. Il n'y a pas d'agence avec qui on peut discuter. Voilà, donc moi j'essaie de vous montrer ce qui se passe un peu. On va essayer de voir si on peut monter dans en haut et rencontrer des gens avec qui on peut discuter. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Wassalamu alaikum. احنا مع متابعين اللي كتبعنا من النرويج ما شاء الله البنيه صابرين صابرين غير صابرين ما غاديش نسول لي زونفون يا ممكن. نعم سيدي سميه سيدي انا سميتي نبيل ما شاء الله بزاف عاونتينا وريتينا كيفاش نديروا حتى نتحركوا في مدينه ساد. بارك الله فيك. لا انا لا المره ديالي كنا نتبعوا الفيديوهات ديالك. بارك الله فيك. اللي شرحتي لنا لا في البي سي ار لا في هذا كل شيء لقيناه. بارك الله فيك. ما تلفناش بحال راه حنا لان من النرويج. بارك الله فيك. الله يجزيك بخير على شكرا بزاف. الله يرحم والديكم، الله يوصلكم بخير وعلى خير. غاديين فين في المغرب؟ غنمشيو للناظور من بعد نمشيو لطنجة. ما شاء الله، الله يوصلكم بخير وعلى خير، طريق السلامه ان شاء الله. بارك الله فيكم على هذا لو تيمونياج، الله يجزيكم بخير. ما شاء الله تبارك الله عليك، بارك الله فيك، الله يجزيك بخير، الله يوصلكم بخير وعلى خير. الله يعطيك الخير. مشاهدين معايا واحد السيد راه يعني غيعطيكم واحد الشهاده، يعني واحد اللي بغى يصور وجهه راه كنصوروا، واحد اللي ما بغاش راه من حقه. نعم شريف قول لي كنسمعك. قلت لك اسيدي البارح جينا لهنايا وتقيدنا هنايا في لاجونس هذه هنا، ولاو جينا لهنا عند القنصله هنا وقيدتنا فهمتي. قالت لك اودي على شي اليوم راه غيحلوا البيه مع 9:30 يجيو لهنا يحلوا لكم بيه. ملي جينا سيدي لهنايا كنتفاجئوا بان كيقول لك صبر ما صبر ما صبر. دابا قال لك اسيدي بان اللوديس حنا كنقطعوا اللوديس، قال لك بان اللوديس دابا كومبلي. كيفاش دار تعمر كومبلي وكان جدود ما كاين ما حلنش. ودابا كيفاش عمر خصنا نعرفوا كيفاش هذا الشيء اسيدي، ما عرفناش هذا الشيء هذاك. دابا قال لك انت غتمشي للوديس ان شاء الله. ما كاينش يعني البيه ما قال لك ما كاينش. وقال لك عمر الباطو قال لك الباطو عمر اذا كيفاش عمر ما عرفناش كيفاش عمر. وديك لاجونس اللي واش حله ولا لا هي راها فين ساده، راه ديس حداها ساده، وقال لكم لوديس غيمشي الباطو يكون غيمشي عامر باش خلينا نعرفوا على البيه ديالو كيفاش كيفاش يقطعوا لها الناس. هما البارح قال لكم كلشي مبلش. هادشي اللي بغينا خويا حسن الله يرحمك. الله يجازيك بخير. ها الصوت ديالك نتمنى ان شاء الله يوصل للناس اللي هما مسؤولين في هذا الشيء. يعني انتم شفتوا هذا السيد راه قطع جا باش سميتو باش يمشيو، قالوا بان نهار لو 10 غيمشي الباطو ولكن غيمشي عامر، وهو كيتسال كيفاش عامر، ويعني لو سيت كان مسدود وهذاك الشيء اللي كان ياك ما كانش كاع البيه. فوالا انتم تشوفوا راه كنحاول نوصل يعني الاصوات ديال الناس، ونتمنى ان شاء الله هذا الشيء يوصل، ونتمناو غير الخير لاي واحد. فوالا انتم كتشوفوا باطو هذا راه ديال باليريا اللي غادي يمشي ان شاء الله اليوم. اما ديال الانترشيبينغ راه صورتكم في الاول الجهه ديال الجهه. المهم بارك الله فيكم. بون انتم تشوفوا المشاهدين بان راه الناس راه جايه. المهم اليوم راه كاين واحد الباطو باليريا، ولكن الناس اخرين راه مساكن راه يعني مكرفسين شويه، ما عارفين شنو غيديروا. واش يعني لا ريسبونسابيلتي كتبقى في الناس اللي جايين يعني ما بلا بيي، واش لا ريسبونسابيلتي كتبقى في يعني في السيت اللي هما باع لهم البيي بان غيكون الباطو اليوم؟ الله اعلم ما نعرف. يعني حنا كنتمناو غير هذا الشيء ان شاء الله يعني الناس يمشيو بخير وعلى خير. هذا الشيء اللي كنتمناو حنا، كنتمناو ان شاء الله هذا الباطو اللي دار صاحب الجلاله نصره الله يعني يدي الناس، ويعني ما يبقى لا مشكل لا والو. المهم انتم تشوفوا الناس راه الحمد لله راه الناس اللي قاطعين في بالاريا راه غاديين اليوم، وهادو اللي قاطعين في انترشيبينغ واللي يعني كيتمناو يمشيو في ذاك الباطو راه يعني انتم سمعتوا التيموانياج ديالهم. انا كنحاول غير نجيب لكم يعني التيموانياج ديال الناس والصوت ديالهم. انتم كتشوفوا راه لو بور هادو راه غاديين ان شاء الله مع باليريا. فوالا
المهم اليوم كنا يعني فرحانين باش نجيو نصوروا بان غادي يمشي الباطو اللي جديد انترشيبينغ فيكتوريا 2. كنا فرحانين يعني غنصوروه يمشي بالناس، ولكن بما سمعت بان غيمشي لو 10 ان شاء الله والله اعلم، يعني سا سي ان يفو لو بروندر كونديسيونيل بان غيمشي لو 10 و فوالا. دونك الناس واش قطعوا وجايين وما لقاوش، ولا الناس غير جايين ويعني وبلا ما يقطعوا ولا والو، سا سي اون كيسيون كون سوبوز وكل واحد سا سيتواسيون. المهم نتمناو الجميع ان شاء الله كلشي الله يسهل على اي واحد، ونتمناو لي جون كي سون ريسبونسابل لهذا الشيء يعني يلقاو دي سوليسيون. راه كاينين لي سوليسيون، يعني كاينين دي سوليسيون ان شاء الله يبقاو نلقاو لي سوليسيون لهاد الناس اي فوالا. كما كتشوفوا الباطو باركين انترشيبينغ راه مستاسيوني تما كما كتشوفوا. حنا عندنا الباطو باليريا لهي دونك فوالا هو حنا دابا في لا كار دو ماريتيم داخل فين كيتسناو الناس. فوالا الناس واقيلا غاديين اليوم مع باليريا، نتمناو باذن الله ان شاء الله، نتمناو الا غيمشي نهار لو 10 كما قالوا يكون هذا الشيء باذن الله ويمشي لو 10 بالناس ديالو وكذا، ويعني يكون شي واحد لانفورماسيون الناس توصل لانفورماسيون لعباد الله. المهم انتم شفتوا حنا في لاكار. المهم مشاهدين كننصح الناس يعني اللي ما عندوش البيي ما يجيش، راه كنقولها لكم اللي ما عندوش البيي الله يجازيكم بخير، اللي ما عندوش البيي بلا ما يجي. راه دابا تلاقيت مع واحد العائله من تولوز راه جايين مع ولادهم. مسيو فولي دير كيك شوز؟ Oui. Ok. Dites-moi, monsieur, vous êtes arrivé d'où? Bah voilà, on est venu de Toulouse pour prendre le bateau. Oui. On a espéré avoir une place. On s'est dit 3 départs par jour. Bon, bah en fin de compte, les gens se bagarrent depuis ce matin pour essayer d'avoir une place. Le bateau d'hier, il va partir que samedi. On nous dit que le bateau il est plein. Le consulat du Maroc est venu sur place pour nous dire nous on représente pas les agences, c'est pas notre problème. Donc en gros débrouillez-vous. Donc c'est pas la peine de venir. Vous allez que faire demi-tour. Moi-même je fais demi-tour. D'accord. Voilà, aujourd'hui on est quel jour? On est aujourd'hui mercredi. On est mercredi 7 juillet. On est arrivé ce matin, on repart. Les bateaux ils sont là, ils bougent pas, ils bougeront pas. Il y en a un qui part à 18 h, il est plein, il va partir à Damaken. Prochain départ, samedi Inch'Allah, plein. Le site, c'est pas la peine. Voilà. المهم انتم سمعتوا لو témoignage de ce monsieur qui est arrivé de Toulouse avec ses enfants. Il a espéré partir ou avoir un billet, donc pour le moment il a rien. Je pense que le monsieur, comme il m'a dit, va annuler ses vacances cet été. Donc voilà, j'essaie un peu de vous montrer un peu la situation de comment ça se passe dans le port. كنحاول نوصلكم شنو واقع هنا في الميناء، بان هذا السيد راه جاي من تولوز مع العائله ديالو وكان ترجى يعني باش يمشي ولا باش سميتو يقطع البيي، ويعني ما لقاش. يعني كما قالت لي السيده ديال هذا السيد قال لي بان راه صافي هذا العام راه ما غاديش يمشي وغيبقاو هنا. كنتمناو ان شاء الله الناس اللي يعني يعني كيسوكيب في هذا الشيء يحلوا هذا المشكل ان شاء الله. هالباطوات راه كاينين الناس فعلا كتمشي، هادو راه ما نقدروش نقولوا ما كيمشيوش، راه كاينين الناس كيمشيو. هالباطوات ديال باليريا غير الناس دابا يسون ان بو كونفيو على حسب هاد لا سيتواسيون ديال النوفو باطو. خصهم غير شويه ديال لا ترونسبارونس وخصهم شويه ديال الانفورماسيون. قال لهم بان غيمشي الباطو لو 10 ان شاء الله والله اعلم. المهم نتمنى لكل واحد ان شاء الله الجميع نتمنى لهم ان شاء الله يعني هاد لي بروبليم ديالهم يتحلوا، وان شاء الله باذن الله غادي يتحلوا. غير شويه الصبر وشويه د بول فولونتي للناس اللي هما غادي كيتكلفوا بهذا الشيء. هذا ما كان غندوي بشويه بشحال الناس الشلوح اللي خوتنا الشلوح اللي كيتبعونا. غنكون يتنين بان الدان دا يزدان سلبيه مد بلا البيه الله اعلم. المهم الباطو تخرج جديد توري دوها السطخ والناس نهار 10 ويور اسقاط يدو الله اعلم. شحال من يداد صغر النبي تسنى حورس النبي يعني خويا القضيانت. هالباطو جديد الباطو ياضنين باليريا غادي يدو ان شاء الله السطخ. فوالا هادشي اللي نقدر نقول لكم بان هنا في الحاله في يعني في الميناء ديال ست انتم كيفاش. وراني يعني كنعطي يعني الميكرو لاي واحد بغى يدوي وبغى يعني يوصل الهضره ديالو بكل احترام. فوالا والحمد لله الناس راه دواو بكل احترام، والناس دواو يعني بالعقل كما كنقولوا، والحمد لله. والله ينصر سيدنا يعني على هاد المجهودات اللي كيدير صاحب الجلاله نصره الله، على هاد المجهودات اللي دار باش يعني يعاون الجاليه المغربيه اللي هي باغي تدخل المغرب. غير خاصنا شويه د لورغانيزاسيون
وشويه بحال l'organisation et surtout un peu de transparence et de la communication. Voilà, c'est surtout de la communication اللي خاص يعني pour qu'on sache qu'est-ce qui se passe. Voilà, on a entendu واحد le bateau يعني nouveau bateau etc. الناس راه جايين شي عنده البي شي قطع في انترنت شي ما قطعش هانتوما يعني تشوفوا كيفاش. Voilà, donc on essaye d'être vraiment transparent et vous montrer ce qu'il y a ici au port de Sète. Voilà, les gens ils sont en train d'attendre pour embarquer dans le bateau Baleria et le nouveau bateau Talkin de la société Intershipping qui est garé de l'autre côté, on a vu, mais le prochain départ on ne sait pas. Donc الناس اللي غادي يسولوني اللي غادي يعني يسولني شحال من اسئله غيقولوا لي كيفاش هذه وهذه، ها انتم سمعتوا بودنيكم يعني بلا ما تسولوني هذه الاسئله اللي كيفاش فوقاش غنمشي وشنو الباطو. السلام عليكم، يقلبوا عليا الناس صافي راه تلاقيت معهم، شكرا بزاف. يعني كنشكر الناس كاملين اللي يعني اللي ils ont répondu aux questions. كنشكر الناس كاملين اللي سميتو، الناس اللي غادي يمشيو اليوم الله يوصلهم بخير وعلى خير، الناس اللي غاديين اليوم الله يوصلهم بخير وعلى خير، الناس اللي مساكين جايين وما لقاوش الباطو الله يسهل عليهم. وفوالا كنت معكم هنا في لو بور دو سيت، الميناء ديال سيت، معكم حسن لاشين يعني حسن سيت. وفوالا وكنتمنى للناس اللي غيمشيو اليوم طريق سلامه الله يوصلهم بخير وعلى خير. نعم السلام عليكم. نعم مرحبا، انا جاي مرحبا. فوالا الله يوصل هاد الناس بخير وعلى خير، والناس اللي ما لقاوش البيه الله يسهل عليهم، والناس اللي يعني مكرفسين من البارح ناعسين هنا حتى هما. دونك فوالا جيسي دو فو مونتري ان بو سكي سباس لا لو بور. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.